नमस्कार, मी डॉक्टर अंबळकर, चेअरमन आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड वसई। आज 29 ऑक्टोबर आहे। हा दिवस जगामध्ये वर्ल्ड सोरायसिस डेच्या रूपाने साजरा केला जातो। या निमित्ताने देश विदेशातील सर्व सोरायसिसग्रस्त रुग्णांना लवकरच सोरायसिस मुक्तीच्या मी शुभकामना देतो आणि आपला येणारा काळ हा सोरायसिस मुक्त जावो अशी आशा व्यक्त करतो। धन्यवाद। नमस्कार, I am Dr. Avinash Vanzarwadkar, Medical Director in Dr. Ambalkar's Ayurvedic Research Center, Vasai. I am very glad to inform you that today is the occasion of World Psoriasis Day, and I am giving my heartily wishes to all the psoriasis patients to get rid of this chronic disease as early as possible with the help of Dr. Ambalkar's Ayurvedic Research Center. First of all, I am giving my heartiest congratulations to Dr. Pramod Ambalkar for his great work for this project of making India psoriasis free and now making world psoriasis free. I joined this organization as a psoriasis patient. He treated me in 2001 to 2003, and now I am enjoying my psoriasis free life since 2003. Since then I am working as a medical officer in this organization, and I am very glad to be a part of team of this organization. So very best wishes to all of my team members, Dr. Pramod Ambalkar, all of the branches, all of the doctors in the branches, their team members, and all the patients. Thank you very much. Hello everyone. On the occasion of World Psoriasis Day, myself, Dr. Subodh Patil, wishing Dr. Ambalkar and Dr. Ambalkar's Ayurvedic Research Center for their uninterrupted and dedicated work in the field of psoriasis. Also, best wishes to psoriasis patients for their speedy recovery. Thank you. Namaste. Good morning. On the occasion of World Psoriasis Day, I, Dr. Ravindra Rajendra Bahiti, would like to convey my good wishes to Dr. Pramod Ambalkar and their institute, Ambalkar's Ayurvedic Research Center, for their valuable work in the field of psoriasis. And at the same time, I would like to give good wishes to my all psoriasis patients for their speedy recovery and healthy life. Thank you. Hello everyone. This is Dr. Prachi Bhutra from Nagpur. I have joined Ambalkar's Ayurveda Research Center since 2009, and I really want to appreciate Dr. Pramod Ambalkar sir for his great work in the field of psoriasis. On the occasion of World Psoriasis Day, I want to convey my best wishes to Dr. Pramod Ambalkar sir and his team for their incredible work for psoriasis patients. Also, I want to pray for all psoriasis patients for their speedy recovery and a healthy life ahead. Thank you. नमस्कार, मी डॉक्टर निवेदिता भुरे. जागतिक सोरियासिस दिनानिमित्त डॉक्टर प्रमोद आंबळकर आणि डॉक्टर आंबळकर्स रिसर्च सेंटरच्या संपूर्ण टीमला शुभेच्छा. डॉक्टर आंबळकरांची सोरियासिसवरील औषधी ही रुग्णांसाठी उपकारक तर ठरतातच, पण त्याच सोबतीने आजाराबाबतची भीती त्यांच्या मनातून घालवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचं काम जे ही टीम करत आहे तेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. पुन्हा एकदा त्यांच्या टीमला आणि डॉक्टर प्रमोद आंबळकरांना जागतिक सोरियासिस दिनानिमित्त शुभेच्छा. तसेच सर्व सोरियासिस पेशंट्सना जागतिक सोरियासिस दिनानिमित्त त्यांच्या स्पीडी रिकव्हरीसाठी सदिच्छा. धन्यवाद. नमस्कार, मी डॉक्टर गीता अविनाश कासार. औरंगाबाद येथे प्रकृती हेल्थ क्लिनिक नावाने माझे क्लिनिक आहे.
डॉक्टर अंबलकर आणि त्यांची टीम यांच्याशी गेल्या 7 वर्षापासून आमचा परिचय आहे. डॉक्टर अंबलकर यांची सोरियासिसवरची जी औषधं आहेत ती अत्यंत गुणकारी आहेत. शेकडो रुग्णांना त्याचा फायदा झालेला आम्ही प्रत्यक्ष बघितलेला आहे. या सोरियासिस दिनानिमित्त अशाच प्रकारे डॉक्टर अंबलकर यांनी अनेक औषधं शोधून रुग्णसेवा करावी ही सदिच्छा. नमस्कार. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. આઈ એમ ડૉક્ટર પ્રવીણા ફ્રોમ સુરત. પ્રથમ તો ખૂબ ધન્યવાદ ડૉક્ટર પ્રમોદ અંબાલકરને કે જેમણે આટલું મોટું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ડૉક્ટર અંબાલકર આયુર્વેદિક રિસર્ચ સેન્ટર ઊભું કર્યું છે અને ખૂબ સરસ સેવા પૂરા વિશ્વના ઘણા બધા દેશોમાં આપી રહ્યા છે. ખાસ કરીને સોરિયાસિસ જેવા કઠિન રોગોની સારવાર ખૂબ સારા રિઝલ્ટ સાથે મળી રહે છે. કારણ સોરિયાસિસ એ એકવાર થયા પછી મટાડવો ઘણો મુશ્કેલ એટલે કે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ અસાધ્ય રોગ છે. પણ આ અંબાલકર આયુર્વેદિક રિસર્ચ સેન્ટરના આયુર્વેદિક ઔષધીય ઉપચારથી 100% શક્ય બને છે, જે મારા 10 વર્ષના અનુભવથી કહી શકું છું. ખરેખર સોરિયાસિસમાં ખૂબ સારું રિઝલ્ટ અને સ્પીડી રિકવરી સાથે પેશન્ટ હેલ્ધી પણ બની શકે છે. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર. હું ડૉક્ટર વીણા પરમાર અમદાવાદ નવા વડેજથી 1995થી અમદાવાદમાં નવા વડેજ ખાતે આયુર્વેદ પ્રેક્ટિસ કરું છું. 2005થી ડૉક્ટર અંબાલકર રિસર્ચ સેન્ટર મુંબઈ વસઈ સાથે જોડાઈ છું. 2005થી અત્યાર સુધી અમે અવારનવાર ડૉક્ટર ટીમ સાથે મળીને અમદાવાદમાં ઘણા બધા કેમ્પ કરેલા છે. તેમાં દરેક જિલ્લા, ગુજરાતના દરેક જિલ્લા, નાના મોટા શહેરો અને ગામોમાંથી ઘણા બધા પેશન્ટો મારી પાસે આવેલા છે. કેમ્પ દરમિયાન અને અત્યારે હાલ પણ એ દરેક પેશન્ટોમાં અમે ખૂબ સારું પરિણામ મેળવી અને આત્મવિશ્વાસ કેળવતા જોયા છે. મેં પણ મુંબઈ વસઈમાં ડૉક્ટર અંબાલકર રિસર્ચ સેન્ટરની હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધેલી છે. ત્યાં ઘણા બધા પેશન્ટો મોકલું છું. ત્યાંની હોસ્પિટલમાં અને કોન્ફિડન્સ કેળવતા જોયા છે. અવારનવાર થતી આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં ઘણા બધા પેશન્ટ પોતાની સાથે સાથે બીજા પેશન્ટોને પણ પોતે પીડાતા પેશન્ટને પણ અમારી પાસે મોકલે છે. મેં પોતે અમદાવાદ સિવાય મુંબઈ વસઈ સેન્ટરની મુલાકાત લીધેલી છે. આ હોસ્પિટલમાં ઘણા બધા પેશન્ટોને શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ થતા અને સારી પરિણામ મેળવતા અમે જોયા છે. ડૉક્ટર અંબાલકર રિસર્ચ સેન્ટર એ સોરાયસિસ અને અન્ય ચામડીના રોગો માટે એક આશીર્વાદરૂપ છે. ત્યાંનો સ્ટાફ અને ત્યાંના ડૉક્ટર ટીમ ખૂબ સારી રીતે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરી રહી છે. ધન્યવાદ ડૉક્ટર અંબાલકર રિસર્ચ સેન્ટર અને તેમના પરિવાર સ્ટાફને. ધન્યવાદ. नमस्कार. माझी आई वैशाली झेंसे. तिला सोरायसिसचा त्रास होता खूप काही वर्ष. पण पेपरमध्ये जाहिरात आली होती ARC भवनची. तर ARC भवनला आम्ही व्हिजिट केली काही वर्षापूर्वी आणि डॉक्टर अंबालकर आहेत त्यांच्याकडे ट्रीटमेंट स्टार्ट केली. तर त्यांचे मेडिसिन्स आणि त्यांची जी ट्रीटमेंट आहे ती फॉलो केली. तर माझ्या आईचं पूर्णपणे सोरायसिस पूर्ण बरं झालेलं आहे. आणि तर त्यानंतर काही सोरायसिसचा नंतर त्रास झालेला नाही. तर पूर्णपणे सोरायसिस बरं झालेलं आहे. तर येणाऱ्या आत्ता 29 ऑक्टोबरच्या तुम्हाला जागतिक सोरायसिस दिनाच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. मेरा नाम शिव प्रकाश दुबे है. मैं थाने भिवंडी में रहता हूँ. मुझे जो है सोरायसिस के बारे में जानकारी पिछले साल हुई कि मुझे सोरायसिस है और मैंने पिछले साल जून से डॉक्टर अंबालकर सर को दिखाना चालू किया. अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ है. मुझे स्कैल्प सोरोसिस था और बॉडीज में भी पैचेस थी. तो अभी मुझे उनके दिखाने की वजह से और उनकी ट्रीटमेंट की वजह से मुझे बहुत सारा रिलीफ हुआ है. स्कैल्प का आप देख भी सकते हैं, मुझे नाम मात्र का है. बॉडी में भी जो पैचेस थे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं. तो इसलिए मैं डॉक्टर अंबालकर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और आने वाले 29 तारीख को जो वर्ल्ड सोरायसिस डे है उसके लिए सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं. 29 अक्टूबर को सोरायसिस जागतिक दिन की सबको शुभेच्छा. नमस्कार. मी अजय मुरलीधर खाकडकर. मी एक सोरायसिसचा पेशंट साधारणपणे एक 15-16 वर्षापासूनचा आहे.
आणि बऱ्याच ठिकाणी मी औषधोपचार घेतले, ॲलोपॅथिक वगैरे, आयुर्वेदिक वगैरे, होमिओपॅथी, बरेच काय काय उपाय केले. त्यानंतर मी 2018च्या आसपास मला तिथला ॲड्रेस मिळाला, ARC भवन म्हणून, एव्हर शाईन सिटी वसई इथे. तर तिथे डॉक्टर आंबेडकर सरांचा उपचार केंद्र आहे आयुर्वेदिकमध्ये. तर मी आता मला 15 दिवसापासून मी त्यांच्याकडे उपचार घेत आहे आणि मला जवळजवळ 90 ते 95% मला रिलीफ झाले आहे. आणि त्याच्यामुळे इथला स्टाफ वगैरे पण मला खूप म्हणजे ते हेल्पफुल आहे तिथले. आणि बऱ्यापैकी ट्रीटमेंट करून म्हणजे एकदम रिलॅक्स झाल्यासारखं वाटतं. म्हणजे जो आधी मी जेवढा डिप्रेशनमध्ये होतो, त्यानंतर इथे उपचार घेतल्यापासून आता मी एकदम फ्री झालेलो आहे म्हणजे असं. आणि रिलॅक्स होऊन आता मी डिस्चार्ज घेणार आहे. तर तसंच आपला 29 ऑक्टोबर हा जागतिक आरोग्य सोरायसिस दिन म्हणून आहे. त्याबद्दल मी सर्वांना माझ्यातर्फे शुभेच्छा देतो. नमस्कार, माझं नाव मिलिंद माधव फाटक. मी डॉक्टर अंबळकर यांच्याकडे गेली 6 वर्ष ट्रीटमेंट घेत आहे आणि माझ्या तब्येतीमध्ये कमालीची सुधारणा झालेली आहे. आपण सर्वांना दिनांक 29 ऑक्टोबर रोजी येणाऱ्या जागतिक सोरायसिस दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार, मी नीता कांबळे. मी कळव्याहून इथे येते. डॉक्टर आंबेडकरांकडे मी सोरायसिसची ट्रीटमेंट घेते. त्याने मला बराच फायदा झालेला आहे. आता येणाऱ्या 29 ऑक्टोबर रोजी जागतिक सोरायसिस दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा. We, the family of Dr. Ambalkar's Ayurvedic Research Center, I would like to express my best wishes on the occasion of World Psoriasis Day to the psoriasis patient for their good health and fast recovery. आयुर्वेद की शक्ति, त्वचा रोग से मुक्ति. तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर. सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर. चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर. अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर. मन में चल रहे युद्ध को विराम दे. हाँ वकवा खुद से लड़ने की कोशिश न कर. जो मिल गया उसी में खुश रह. जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर. रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर. डॉक्टर अंबलकर सदैव तत्पर है सेवा में तुम्हारे. तू सिर्फ अपने हौसले बुलंद कर.